guys, what's up? Welcome back to my channel. This is your teacher vlogger Bral Caballero. If you're just new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and of course click the notification bell to be notified every time I upload my video. So guys, for today's vlog, we have special guests and they are my cousins. So yeah! Okay, Lincoln. Okay, so okay. Our first guest is Cedric. Next is Lingling. And Rohan. And of course, Zach. Okay, today's vlog guys, we'll be doing the Kalyas Challenge! So, magbutang dito rin mga prize ng mga kwarta. And then our players will be the kids. So, the rule of the game guys, kay dapat dili maguba ang ilahang nang sa kamya. So, are you ready kids? Yes! Again, mako kadungog. Are you ready? Yes! Okay, so sugdan na nato ang atong challenge. Kids! Kulbaan! Excited mo? Yes! So guys, mag-start sila sa piso, 5, 10, 20, 50, 100, 500, and then 1,000! Amazing! So kids, ready na mo? Yes! Okay, so simulan na natin ang pagbubunot sa first player. So, excited na mo kids? Yes! Okay. No, David. So, our first player kay si Lingling! So guys, our first player kay si Lingling. Okay, Lingling, pwesto na? Pwesto. Okay, barog. Diri, ayan sa... So, ready? I-focus ang camera. Ready? So, ay ka, wow, tanong sa camera. Say hi to our viewers. Hi! Hi, Dayun. Okay, ready? Go! Start! Ato bang dito sa camera? Game. Galing. Hot down eh. Hot down. Hot down. Oh, hot down siya guys, no? Dito Leng, ato bang sa camera? Dapat smile ka. Guys, ayun lang guys. Go Ling, cheer niyo sa Lingling. Go Lingling. Go, Ling. Okay, nakuha na niya ang piso guys. Next. Next, 5. Next. Next. Okay, so guys, no piso. Hanggang piso lang si Lingling. Okay, challenge. Failed. So guys, let's start with the second player. So are you ready kids? Yes! Okay, tapok mo din ito nga. Tapok. Okay, so second player. Lingkod. Next, we have Cedric! Okay. So, pesto na. Wala pa, dili so good. Ikaw na! Okay, lingkod na dito, Ling. Ikaw! Oh, wala pa yung glow gani. Ready, go! Singkod kayo. Cheer mo, go, Cedric! Go, Cedric! Go, Cedric! Go, Cedric! Go, Cedric! Go, Wala, may Cedric! energy ha. Hindi pa pilon, energy. Go, Cedric! Go, Cedric! Go, Cedric! Go, Cedric! Go, Cedric! Go, Cedric! Paspasi, oy, paspasi! Okay. So guys, Labay. piso na. Tara kayo, please. Hoy! Piso na ko tapos. Ganda ko sa'yo. Cedric! Pagdali, oy! Suko! Suko, Cedric. Okay, anong masasabi mo sa akuan? Aslo kayo! Okay, try mo 1 peso. Okay guys, so let's start with our third. Let's start naman padayon ang nga
players. So our third player is si Zach! Okay, go Zach! I-cheer niyo si Zach. 1, 2, 3, go! Go, Zach! Watch out, Zach! Gamon na! Go, Zach! Go, Zach! Go, Zach! Go, Zach! Okay, kuha na Go, dito. Zach! Next! Go, Zach! Next na! Okay, cheer si Zach. Go! Go, Zach! 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 Okay, next! Next na yun! Next na! Go, Zach! Go! Okay. So, hindi kinaya! So, nidaga na guys, kanina mo tubig. Okay. So guys, singot na kay kuno and let's move on to our last player sa kids edition, no? So, our last player no other than si Rohan. Okay, pwesto. Pwesto na. Okay. I-cheer niya si Rohan. 4, 3, 2, start. Go, Rohan! Go, Rohan! Go, Rohan! Go, Rohan! Go, Rohan! Go, Rohan! Go! Rohan! Go, Rohan! Go, Rohan! Okay, kuha na pisa ka. Next, next. I-cheer niya yung ko ng kids. Go, Rohan! Go, Rohan! Go, Rohan! Go, Rohan! Go, Rohan! Go, give cheer kids! Okay! So guys, no, atong kids kay piso ra sila. Kuto piso. Practice na siya para sa challenge. Si Drake, balik sa Drake. So anong masasabi nyo kids sa ating challenge? Salamat, Chappy! Energy, balik! Salamat, Chappy! Kids, anong masasabi nyo sa ating challenge? Salamat, Chappy! Okay, so guys, since nasuya man ang mga tiguang diri, we will do the second part ang mga tiguang edition. Mga teens, di ay teens edition. So kids, bye-bye naman sa itong mga viewers. Bye-bye! Bye! Okay, paggawa na mo ka, paggawa na mo. Okay guys, so now let's proceed to the teens edition. So manumta sa mga bata guys, sa mga teens na sa ta. And now, let's start our first challenger, Alexi Denise. Okay, kamu na sa mo cheer ha. Grabe! Ako ulit, Jun! Okay, so pwesto. Okay, so ready, set, go! Sure, Jun ka? Mama! Tanaw sa camera. So guys, G's nagsugod ang mga teens ha. Wala sila piso kay. Kahit tigay sila guys, islam daw ang piso. Okay, 1. Seryoso? Oh my God! Na. No! Mama! Piso na dapat mabili na. Alam mo, guys, try makuha na yung 1,000. Tulwaan ako. Oh, relax na kayo guys, no? Chill. Okay, naka-chase na siya guys. Alam, patay na dyan eh. Alam, kagwa na dito. Guys, ayan na. Sabi pa lang di mo kat mag-iba sa una. Wow! Ano gini ko? Gawin eh! Gawin na guys, sana.
Laki doon sa direct profit. Asa na inyo ulit dito? Ayaw din na, makita mo. Kids, padapli naman dito manam mo. Maganda ko yung at. Nakagiloan guys. Guys, nakagiloan. Ako sa direct. Akat ka ko yung ano, ikaw lang at. Ay palagi dahil surrender na. I-cheer nyo, go Dennis! I-cheer nyo kids, go! Wala na lang. Baka, 18 na ta. Maganda ko yung at, promise. Naglaway na kawin. Kaya sobra. Ay, yung panguha. Ah! Yung at! So guys, more nagawa na ko na rin ng update. Dalawa na lang ang nabilin. So nakakuha na siya 30 guys. Oh, kaya, kaya. Kaya, kaya. Apil ka muna ka. That's what? Ikaw ba, Indri? Pagkira ka ito mga. Guys, no, nagtanaw ko diri pero ako ikaw sa kaon. Okay, so kaya pa rin mo? Dili na niya kaya guys. So magkano magkano ang nakuha mo? Nagpakita. Magkano ang nakuha mo? 80. Okay, 80 pesos. Hey guys, so our second teen challenger is Andre. So, come on, pwesto na. Ready? In 4, 3, 2, start! Nilamon niya. Anak ko ni Dennis, 80. Tanaw na to. Asa ko to. Ni Maksa ni. Wala. Mama, hurot niya akong kartaga. Uy, ulaga po nagbabalo. Okay, kids, lingkod mo na pungko. Kinapa mag-challenge ninyo after. Ito man. Okay, na-complete na ang 10 pesos. Next, 20. Go, Andre! Go! I-cheer niyo! Go, Andre! Go, Andre! Guys, kulbahan ko na itong mga teens. Kaya maragpahan, palapan kayo. Go, kuya. Pag pinagwilas ka lang kabaw, Okay. One activity. Ayaw pa lagi. Ayaw pa lagi. sa taong kakapait. Okay, last one for 20 pesos. Sige na, go. Mapit ka challenge ta. Oh, okay. 30! Magkano ang nakuha mo?
Magkano? 30 pesos! So, hindi na niya kinaya guys. So, that's it. Guys, our 13th challenger kay si Kulot, aka Kulot. So, are you ready? In 4, 3, 2, 1, start! Jami, apil din eh! Kalmar kayo guys. Taga ko! Aray! Ito bang sa camera? Uy, dapat matanaw sa camera guys. Ayaw, mga blito. Thank you. Ay, kita sa tayo. Forward, zoom. Ay, zoom. Okay, last one for 10 pesos. So, for dry na ko guys, no? At ako later, kung pilayin nga daog nila tanong. Ako si Taekwondo Office. Mas lumaan yun eh. Okay, kung ano yung cheese, kaya daog nila. Tapos kalibok. Wala si Ami, wala na ma-appeal. Bahala. Ayun na. Ganit kayo. Alis. Kaloon, ano eh? Laptop! So let's see. Tara sa camera. Nagagdaong galing ko. Pati pa dyan sa namin, Diyos ko. Saan na lang kayo nandun? Andre. Mane, hindi madaan. Hindi madara ka muna mo. So let's see guys, naisukabot mo siya 1,000 pesos. Mag 20 ra, feel ako guys, 20 ra di ko daw. Yati ra. Ikaw na gusto ko mag-cut. Go! Panalo na 20,000. Yan ako 20. Asa? Oh no! Oh no! Dinako, Dot! Dinako! Balik diri! Okay, so guys, ano ba? So, hindi kinaya ang 50 pesos. Okay, so, nakuha niya ay 30 pesos. So, guys, kisa pa ganahan mo challenge dira. Napa, pakita sila. Ikaw, Will. Guys, I'll be the last one to do the challenge. And in 4, 3, 2, 1, start. So, may 10 pesos na ako.
di na kinaya no ng power. So and that's it. So surrender na ko guys. So ang nakuha ko ay 10 pesos. So guys, that's the end of the video. So thank you so much for watching, and if you like the video, don't forget to click the thumbs up and of course share this video. So guys, before I end this video, I will do shout out. So shout out to these following people. To shout out to Glyzer J in Cabo, Makoy Abbas, Axel Rose Soko, we have Ira Monique Vihan, and Saringa Woody. And of course, shout out to all the kids can participate ganina sa itong games. We have Ling Ling, Denise, Zach, Rohan, Cedric, and we have Andre, Kulot, and Kisha. So thank you so much guys for watching. So see you in my next vlog. Bye-bye!